Bwana asifiwe. Sema amen kwa utukufu wa Mungu. Tunasema asante kwa siku ya leo ambayo Bwana ameiondoa na kuiongeza tena kwa ajili ya maisha yetu. Mungu kila leo ni mwema katika maisha yetu, na wakati ni mwema anakuwa na turehemia ili tupate kuendelea kuona makuu yake kila leo katika maisha yetu. Nashukuru kwa wote ambao waliofika. Mungu aendelee kuwabariki na kuwatendea mema, na wote ambao wangali njiani, acha tuendelee kuombea Mungu ili aendelee kuwakumbuka na kuwasaidia ili wafike salama. Na wote ambao wako kwenye kazi, twende kuombea na tukosema Mungu aendelee kuwasaidia, na kila leo aendelee kushimama kwenye mtandao na kufuata ibada kwenye mtandao. Tunaona ndugu zetu tayari wako hapo na wanaendelea kutufuata. Karibu sana kwenye ibada ya siku ya leo, na Mungu akubariki. Neno kuu katika maisha yetu ya safari ya kwenda mbinguni, mara nyingi napenda kuizungumzia na sitachoka kuizungumzia, ni kusema Yesu iko mlangoni. Kwa kweli muda wa Bwana uko karibu, na sisi tunaopiga hatua kila leo naweza kuomba shimama katika nini? Katika miguu yako. Piga hatua kila leo hiyo ambayo unayoipiga. Bwana atakurehemu na atakusaidia. Kuna kitu nilipenda ni kuambia siku ya leo ya kukutia moyo. Unajua, mara nyingi wakati ninaingia katika Biblia na ninasoma neno la Mungu, kuna kitu ambayo kila leo unakuwa nauliza nafsi yangu. Ukiangalia watu ambao wamefanya kazi na Mungu, watu wamechaguliwa na Mungu kufanya kazi, utaweza kushangaa. Ukiangalia maisha yao, au ukisema unaangalia kusema no, hii iko kwa ajili ya nafsi ya mtu, au anatumika kwa ajili ya kazi ya Mungu, utaona ya kwamba Mungu ni mwema kila leo. Ni watu ambao wamefanya vitu vya ajabu ambavyo visivyompendeza Mungu, ndio kila leo wanakuwa wanashimama katika Biblia na wanatuandikia maneno ambayo inatutia moyo, na kila leo tunaendelea kuisikia neno la Mungu. Yusufu ama Moses, ukiangalia CV ya Moses, ama tuseme ukiangalia ya maisha ya Moses jinsi ilivyokuwa, Moses alichaguliwa na Mungu kwenda kufanya nini? Kwenda kuwaokoa wana wa Israeli. Alikomaa katikati yao, aliishi nao, alifanya kazi kuwasaidia. Ilifika wakati huyo Musa ambaye Mungu aliyemchagua akakuwa muuaji. Musa aliyechaguliwa kusema ataenda kuwaokoa watu wa Israeli alikuwa muuaji mkuu. Sababu ilikuwa siku moja alikutana ndugu zake iko anapika, akasaidia ndugu yake, akaponda mpaka huyo mtu alikuwa
alikuwa anapiga ndugu yake akakufa. Alipokufa akageuka kuwa muuaji, na ndiyo ilikuwa nini? Ilikuwa njia ya kukimbia kwenda kutafuta mlango, na huko mahali alipokimbilia ndipo huko akaenda kuona mkono wa Mungu. Utakuwaje unatoka kuua sai, lakini unakimbia unaenda unafika kule Mungu anakutumia. Kila leo nakwambia Mungu anawatumia watu ambao waliozipitia njia ziko ngumu. Alikuwa na shabaha. Ukiingia katika Biblia utaona Sauli alikuwa mtu ambaye alikuwa akiwatesa watu, alikuwa akiua watu, alikuwa akifanya mambo ya ajabu, akiua watumishi. Lakini siku moja alikuwa anapiga safari sana, anaenda kuwaangamiza watumishi. Ndiyo ilikuwa siku yake ambayo alikutana na Mungu, muuaji mkuu, anapanda punda anaenda kuua watu. Lakini malaika wa Bwana akashuka njiani, akamwambia siku yako imefika, mimi nimekuwa mwisho. Bwana tusaidie sana. Kwa nini Mungu anatumia watu ambao wanakuwa wenye viko vichaka, wamanitenda dhambi? Mungu anakuwa na shabaha. Shabaha hiyo Mungu iko nayo, anapenda kukuonesha ya kwamba uko mahali ulitoka na kwenye uko naenda kuko tofauti. Vile ambavyo ulikuwa unavifanya na vile ambavyo dunia, ulimwengu uliona ulikuwa unavifanya, yeye ana uwezo wa kugeuza na anageuza kitu. Ndio maana kila leo nakuwa nakuambia ndugu yangu, katika safari ya kwenda mbinguni, wakati unapiga hatua, wakati unasonga mbele, wakati ulikuwa na tabia zako, wakati ulikuwa na hali zako ambazo ziko, ukapiga hatua, ukasema Bwana nimeokoka, Bwana nakutumikia, usijali yale ambayo semea. Sababu katika Biblia wale wauaji, wale waivi, wale walikuwa wakitenda mabaya, nikikuingilia katika Biblia utashangaa watu wote ambao wameandika Biblia walikuwa wauaji, walikuwa malaya, walikuwa washerati, walikuwa wanafanya nini, lakini walitoka kwa hiyo njia ambayo walikuwa nayo wakati walikutana na Mungu. Ni kusema kila kitu yote inawezekana katika maisha yako. Hakuna kitu ambayo haiwezekani. Ndio maana ukipiga hatua unasema Bwana nataka unirehemu, Bwana unisaidie. Mungu ni mwema, atakuokoa na atafanya nini? Natakutendea mema. Usikumbuke mahali ulipotoka. Usifikiria yale ambayo wewe umefanya kale itaendelea kukuhukumu katika maisha yako. Wakati unamwamini Yesu, hiyo failo ambayo inakuwa ni wewe na Mungu wako. Isijalike nini watasema wakati unapiga hatua. Isimanike nini mashaka wataona kwa ajili ya kazi uko nayo. Sababu wale walikuona katika macho ya mwili, lakini wasipofunguliwa katika macho ya roho hawezi kuuona. Ila Bwana anaye unaamini ndio ataendelea kusaidia na kutukuza maisha yako kwa mbele. Ndio maana ndugu yangu, napenda nikwambie siku ya leo, usitikisike, endelea kusimama, piga hatua zako, mwambie Mungu, niko hapa, nataka unigeuze kwa kweli, nataka hizo hatua ambayo nilikuwa nikiziendea zipite, yale ambayo niliyofanya nisiyarudie tena. Na utaendelea kuona mkono wa Mungu kila leo katika maisha yako. Usijali ni nini inasemewa, usijali ni mashaka gani inaweza kuwa. Mungu pekee
yake ndiye iko na uwezo ya kukuhukumu. Mungu peke yake ndiye anajua nini iko ndani mwako. Mungu peke yake ndiye anajua siku ambayo atakayoshimama. Wewe fanya kazi, wewe endelea, simama na utaendelea kuona mkono wa Mungu. Sababu wakati unapiga hatua kumwacha shetani unaenda mbele, kwa kweli nakwambia unaenda kuipiga vita. Tunakuwa tunaifikiria kwamba kusema kuokoka ni kusema unaenda kupata amani. Lakini wakati unapata wokovu, wakati unaziacha njia ambazo uko nayo, jua kama unaenda pambana na giza, sababu mahali ulipotoka shetani hata kuachilia kama. Lakini pamoja na Yesu tunaendelea kuweza. Ndio maana kila leo nakwambia ndugu yangu, yaliyopita yasikusumbue. Uliyoyafanya zamani yamepita, na sasa uko mpya. Mtegemee Mungu tu. Ila kuna kitu moja napenda kwenda kuiongelea siku ya leo. Ni dhambi ambazo tunakuwa tukiziingiza ndani ya roho, na hizo dhambi ni dhambi ambazo mbinguni ni hatari. Iko dhambi tofauti na vitu vingine dhambi ambazo unazozifanya. Na wakati tunapiga hatua, unaenda kuona sisi watumishi, sisi wa machungaji, sisi watu wengine wanaendelea kuanguka kila leo katika hiyo mtego. Ndio maana napenda tuongelee hiyo dhambi ambazo sio nzuri katika maisha. Hata mbingu inaitangaza na inasema kwa ajili ya maisha yetu. Tukitaka kupiga hatua twende mbele, inabidi tuusikie nini ambayo Biblia inatuambia. Unajua shetani, kila leo shetani tunamuona wanamtia kwenye picha, wanatia mecho ya kuogopesha, wanatia mecho ya kusema vitu gani kwa sababu ya kuogopesha shetani. Lakini hiyo picha ambayo unaona pale sio shetani. Shetani alikuwa malaika mzuri sana, alikuwa anaishi pembeni ya Mungu mtakatifu wa watakatifu. Alikuwa kila leo akishimama na kumsujudu Mungu. Lakini alitupwa. Alitoka mahali patakatifu akatupwa huko chini. Shetani hakuiba mtu. Shetani hakufanya uasherati. Shetani hakukunywa pombe. Shetani hakufanya dhambi zingine zote. Lakini ni nini ambayo ilimtosha mahali patakatifu? Sisi wanadamu tunazifanya dhambi mingi ambazo hata malaika kutoka huko patakatifu wametupwa. Ndio maana napenda nikwambie hiyo vitu tatu ambayo vitaendelea kutusaidia. Hiyo makosa tatu ambayo tunaendelea kupoteza katika maisha yetu. Hiyo dhambi tatu ambazo zinakuwa Biblia inatuambia hizo dhambi ni dhambi ambazo ziko kali sana, na ya tatu ni ya ajabu sana. Ili mtosha shetani mbinguni na kumtupa hapa. Leo shetani anatutesa kila leo katika maisha yetu. Sababu ndakuwa mfupi siku ya leo, dhambi ya kwanza ama makosa ya kwanza inatuambia nini? Kupenda pesa. Najua wengine wanasema mchungaji tena anaingia katika mambo ya pesa. Dhambi ya kwanza ni kupenda pesa. Na kupenda pesa ni dhambi namna gani? Pesa siyo dhambi, ila wakati unapenda pesa zaidi, hiyo inakuwa dhambi ya hatari. Unaweza ukabarikiwa, unaweza kuwa na pesa, Mungu anakubariki, ama uko na pesa, unafanya kazi, sababu kila kitu chote ambacho unapofanya unafanya kazi. Lakini kitu ambayo inasimama pale, usiwe mtu wa kupenda pesa. Sababu ukipenda pesa kiasi, inakuwa dhambi. Inaingia ndani mwako na inaleta vitu ambavyo haviwezi kumpendeza Mungu. Ukisoma katika Timotheo wa kwanza sura 6
mstari wa 10 mpaka wa 11, tusikie natuambia nini. Maana shina moja la mabaya ya kila namna ni kupenda fedha, ambayo wengine hali wakiitamani hivyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi. Bali wewe mtu wa Mungu, uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utakuwa imani, upendo, saburi na upole. Kwa nini Biblia inatuambia neno hili? Inatuambia shina ya mabaya kila leo katika maisha yetu sisi wanadamu ni kupenda pesa. Pesa siyo dhambi, lakini nakuambia kusikia, unapenda pesa ambayo wengine hali hakitamani hiyo wamefarakana na imani na kuichoma. Kwa nini? Unapenda pesa zaidi ya jinsi Mungu anakubariki. Mungu anakubariki, anasema wewe mahali hapa uko. Lakini unaona maisha ya mwingine, unaona jinsi mwingine iko, unaona jinsi mwingine anabarikiwa. Wewe pahali ya kushukuru na ile uko nayo, unapenda zaidi. Unasema huyo ndugu nataka nikuwe kama huyo, ndugu huyo nataka nifike kama hivyo, nifanye kama hiyo. Hiyo nakwambia nini? Nakwambia iko dhambi. Rizika na nini? Rizika na hiyo ambayo Bwana anakupatia. Sababu ni hiyo ndio inatusaidia. Sababu ni hiyo ndio itatutendea mema. Itatuokoa na njia ambayo hauwezi kufanya nini? Hauwezi kufikia. Sababu mkupenda pesa sana, wengi wanaenda anguka katika dhambi. Mkupenda pesa sana, wengi wanaenda katika njia zisizompendeza Mungu. Wanaenda kuwarozi, wanatafuta pesa kwa njia ambayo haiko halali. Wanaenda wanatafuta nini? Wanapana sadaka, wanatoa watoto, sababu hakuna kitu kwa shetani ambacho kiko bure. Unapopana sadaka unabidi unapata pesa. Hiyo unapenda pesa zaidi ya kawaida jinsi Mungu alikujalia. Ndio maana Biblia inakwambia shina moja ya mabaya ni kupenda pesa zaidi. Lakini si ya kufundisha kwambia pesa ni dhambi. Ukiangalia katika Biblia, Yuda alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Alichaguliwa katika mitume 12 wa Yesu. Yuda alikuwa mtume, alitembea na Yesu, aliona miujiza ya Yesu, walifanya miujiza. Alikuwa mtu wa kwenda kuweka pesa. Lakini ilifika nini? Nini ilifika kwa Yuda? Yuda akapata tamaa ya pesa. Yeye anakuwa anajua wanaenda. Anafika anasikia mbele, anasema tukipata mtu ambaye ataweza kutupatia Yesu, tutampatia vipande vya fedha. Lakini Yuda, sababu banakuambia shina ya mabaya yote duniani ni kupenda pesa, akapenda pesa zaidi ya jinsi alikuwa nayo. Ni kusema wakati unapenda pesa zaidi ya jinsi iko, lazima kuna kitu ambayo utaenda kukianguka mbele. Yuda alifanya nini? Yuda akasema nipe pesa nitawapatia Yesu. Yuda sababu ya hiyo kutamani pesa, kupenda pesa, akamuuzisha Yesu. Alipouzisha Yesu, Yesu akamwambia, kwa nini unamsaliti mwana wa watu? Kupenda pesa iko dhambi zaidi sana. Sisi watoto wa Mungu tuwe wenye kupiga hatua na kuangalia, sio kusema ya kwamba wakati unaamini Yesu, wakati unasimama katika madhabahu, wakati unafanya kazi ya Mungu, sio kusema hauwezi kujaribiwa. Lazima utajaribiwa tu. Lakini wakati unasimama na Yesu, unamtanguliza Yesu katika kitu uko nacho, kila kitu kitakuwa sawa. Hiyo ni kitu ambayo tunatembea nayo sisi wa Kristo. Hatufahamii, lakini napenda tuifufunywe siku ya leo
ili Mungu akusaidie, atusaidie tusije tukaenda kuanguka katika mtego hiyo, kama jinsi Yuda alifika kuanguka kwa ajili ya tamaa ya pesa, akamuuza mwana wa Adamu, na pesa ambayo aliyoziuza hazikumfalia kitu, zikanunua tena shamba la wafu. Yale ambayo unaweza kuyapenda zaidi ya jinsi Mungu amekubariki, hiyo ndiyo hatari yako ya maisha. Ndio maana tuangalie, tushimame, tumwambie Mungu atusaidie. Dhambi ya pili ni nini? Dhambi ya pili ni kuabudu sanamu. Mungu anasema kuabudu sanamu ni kitu moja tofauti katika macho ya Mungu. Tusome katika kitabu ya Kutoka sura 20 mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Tusikie na tuambie nini. Kutoka 20 mstari wa 3 mpaka wa 4 nasema nini? Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Biblia inatuambia nini? Kuabudu sanamu ni dhambi ambacho haisikiliki katika macho ya Bwana, sababu Mungu ni mwivu. Hakuna Mungu mwingine. Biblia inakwambia usiwe na Mungu mwingine ila yeye aliyekufa kwa ajili ya maisha yetu. Usijifanyie sanamu kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Unajua watu wengi wanaabudu miungu. Watu wengi wanaabudu mambo ya ushirikina, ulozi. Watu wengi wanaabudu njia mingi ambayo isipompendeza Mungu. Ila Biblia inatuambia huyu ambaye unayemwabudu, ambaye siye Mungu, ambaye alikufa kwa ajili ya maisha yetu, Mungu anasikia wivu, sababu ni yeye peke yake tu. Ndio maana natuone sisi watoto wa Mungu tusiwe watu wa kupiga hatua kuabudu sanamu au kitu yote. Lakini mtu mwingine ananiambia, sasa mimi sina sanamu, ni kusema mimi sifanyi nini? Mimi siwezi kumwabudu sanamu sababu sanamu sina nayo nyumbani. Lakini napenda kumkuambia, unaweza kuwa hauna sanamu nyumbani mwako, ila unachokitanguliza mbele kuliko muumba wako, hiyo inakuwa sanamu kwako. Kitu chote ambacho unakitanguliza mbele, unaacha Mungu nyuma na unakitanguliza mbele, hiyo inakuwa nini? Inakuwa sanamu. Na wakati unakuwa kile kitu ambacho unatiga mbele ndio unakiamulia, unakuwa na abudu sanamu. Ndio maana Mungu anakuambia usiabudu kitu kingine ile yeye peke yake. Mfano, mume wako anaweza kuwa sanamu kwa ajili ya maisha yako. Anaweza toka na kuambia sitaki leo utoshe miguu yako hapa uende usali, ama sitaki hivi. Anakutosha katika njia ambazo za kumpendeza Mungu. Na wewe unafika unasema ninatii. Na nini unatii? Na wewe unatii. Unatoka katika mapenzi ya Mungu sababu ya kile kilicho ndani ya mume wako. Sababu kile kilicho ndani ya mume wako, mke wako. Mke wako anaweza kuwa sanamu. Wakati mke anakaa nyumbani, anakuambia nataka hiki, nataka hili isiyo kupendeza Mungu. Na unasema natulia na mke wangu, unafanya mapenzi. Hiyo ni sanamu. Biblia inakuambia tusiabudu kitu kingine tukitie mbele. Mapenzi mengine yote itakuwa nyuma. Watoto wanaweza kuwa sanamu kwako. Mali zako ambazo uko nazo unaweza kuzitanguliza, unaona kusema ndio uzima wako uko nayo. Unaitanguliza mbele
Hiyo inaonesha ya kwamba uko tu mmoja na sanamu, sababu hizo bali zako ulizo nazo zinakuwa sanamu kwako, sababu unaziabudu. Unafikiria ya kwamba ni huo ndio muumba wako. Inaweza kuwa kazi yako. Unasema kazi yangu hii siwezi kufanya nini? Kazi yangu hii siwezi kufanya nini? Siwezi kufanya nini? Hiyo yote ukishaabudu na unasahau kusema muumba iko fasi fulani. Siku unajua uko free, unakuwa umeabudu sanamu. Ndio maana nakwambia, unaweza kuwa hauna sanamu na abudu. Unaweza kuwa hauna jini, mapepo, mahaba unayofuata kwenye maji. Unaweza kuwa huko kushirikina. Lakini kupitia vitu hivi vyote ulipojitanguliza mbele ama ukivitanguliza mbele, unakuwa mwenye kuabudu sanamu. Ndio maana sisi watoto wa Mungu, vitu vyote ambao tuko nao, watoto ambao tuko nao, mali ambazo tuko nazo, cheo ambazo tuko nazo, kazi ambazo tuko nazo, tumtangulize Mungu mbele, tuabudu Mungu mwenyewe, sababu ni yeye ndiye anasema hapendi kuabudiwa na mtu mwingine. Ndio maana unasikia Biblia inatuambia tutafute kwanza ufalme wa mbinguni, vitu vingine yote atazidisha kwa ajili ya maisha yetu. Na dhambi ya tatu, hiyo ndio ya hatari sana, tena sana. Inakula kanisa, inakula watu wengi. Iko dhambi ya tatu ni nini? Ni kiburi. Kiburi ni dhambi moja kali sana, tena sana. Kiburi haikuanzia hapa duniani. Kiburi ilianzia huku mbinguni. Shetani ambaye tunamwita Lucifer leo alikuwa nini? Alikuwa malaika wa Mungu. Nilikuambia shetani hakuzini, hakuiba, hakutukana, hakufanya kitu yote, lakini tamaa iliingia. Wakati tamaa iliingia, ikazala kiburi. Kiburi wakati ikaingia, akaanza kutaka ajilinganishe na nini? Ajilinganishe na Mungu. Lakini sababu ya kiburi ilipita nini? Ilimtokea yeye na jeshi ambalo alikuwa anaiandaa kutupwa chini duniani. Ndio maana unasikia mtoto wa Mungu, Biblia inatuambia nini katika kitabu ya Mezali 16 mstari wa 17 mpaka wa 19, anatuambia nini? Na kwa nakwambia mistari hii sababu uende usome. Na tosha mistari hii sababu ni mistari ambayo inalingana na ujumbe ambayo Mungu anatupatia. Ukitaka kujua vizuri, wakati ujumbe unafika, kamata hiyo mistari, kwenda nyumbani, soma, utaelewa, Mungu atakusaidia. Ndio maana tunakuwa nasema tunasoma katika kitabu fulani. Na tukisikia katika kitabu ya Mezali 16, Mezali 16 mstari wa 17 mpaka 19, natuambia nini? Njia kuu ya mwenye haki ni kujitenga na uovu. Yeye ashikaye njia yake huhifadhi nafsi yake. Mstari wa 17 anatuambia kila mtu atengeneze njia yake, ajiepushe na uovu. Katika uovu ndio ndani mnakuya kiburi. Wakati kiburi inaingia, inakuzalia mambo mengi, na hiyo mambo mengi ndio inaenda kukuangusha, inatuangusha, inaniangusha, sababu hiyo inapanda ndani ya mioyo yetu ili ifanye nini? Iende tuzaraulisha na tutupwe, tujikute bure katika maisha yetu. Mstari wa 18 inasema nini? Kiburi hutangulia uangamivu, na roho yenye kutakabari hutangulia maanguko. Biblia inatuona pale tuambia kiburi
ukitangulia uangamivu. Sababu kiburi wakati inaingia ndani mwako, inatangulia kwenda kukuletea mbele kuangamia. Na roho yenye inakuwa inashimama na njia hiyo, utangulia na maanguko. Wakati unapiga hatua tu, lazima utaenda kuanguka. Sababu ni dhambi moja iko hatari. Tunaiona ya kwamba ni kawaida. Tunaiona ya kwamba haifai, utaishi vivyo hivyo. Lakini mstari wa 10 unatuambia nini? Afadhali kuwa na roho ya unyenyekevu pamoja na maskini kuliko kugawanya nyara pamoja na wenye kiburi. Wakati kiburi inaingia ndani mwako, wakati kiburi inashimama ndani mwako, inaenda kuzaa, itazaa wivu. Wakati wivu inaingia, itakujalia nini? Itakuonesha kama peke yako wewe unaenea, hakuna mtu ambaye anakupita. Unajitakia maisha jinsi ulivyo. Kiburi inaenda na zaa vitu hivyo. Wakati kiburi inashimama ndani mwako, hata wanakushauria, hautakubali kusema ashauri ambao wanakushauri ni shauri itakusaidia. Sababu kiburi kwa ndani mwako inakuonyesha kusema mimi peke yangu naweza, nitafanya. Na ni hiyo ndio iniingia katika shetani. Wakati kiburi liingia, akaona ya kwamba Bwana anaifanya vile, afadhali naye afanye jinsi yake, wamwabudu kama jinsi Mungu wanaabudu Mungu kila leo katika maisha yao. Ndio maana sikia Biblia inatuambia tunapotanguliza kiburi, lazima tutenda kufikia kumaanguko. Wakati kiburi inashimama ndani mwetu, ni shida katika maisha yetu ya safari ya kwenda mbinguni. Hata katika maisha ya kimwili itakuwa yenye kiu, matatizo na hali mbalimbali kwa ajili ya maisha yetu. Ndio maana tunamwambia Mungu afanye nini? Atusaidie, ashimame na sisi, aendelee kuonekana na sisi, ili mkono wake ufanye nini? Kila leo katika maisha yetu iendelee kushimama, na kumwambia Mungu atusaidie. Sababu Biblia inatuambia afadhali kuwa na roho ya kunyenyekevu pamoja na maskini kuliko kugawana nyara pamoja na wenye kiburi. Biblia inatusaidia siku ya leo. Inatuambia nini? Inatuambia ndugu yangu, kiburi ni dhambi ambayo sio nzuri katika maisha yetu. Ingelikuwa vizuri tusimame na kumwambia Mungu, dhambi hizi 3 ambazo zinaendelea kutufanya nini? Kututenga na mapenzi ya Mungu, atusaidie na tuonekanie na tutoe katika njia hizo, ili tuendelee kuona mkono wa Mungu. Kupenda fedha ndani mwetu, Mungu atusaidie itoke na tuendelee kushimama katika mapenzi yake. Kuabudu sanamu wala kuabudu vitu ambavyo tuko navyo, wala kuona kama tunazifikia pale vile, itoke ndani ya maisha yetu. Na zaidi ya yote tumwambie Mungu atusaidie ili kiburi iendelee kutoka ndani ya maisha yetu na tuendelee kushimama kuona mkono wa Mungu. Nasema neno la leo, Mungu atusaidie liingie katika maisha yetu na itutendee mema kila leo katika maisha yetu. Tutenda omba Mungu, shima katika miguu yako mwenyewe. Mheshimu Mungu na ushimama katika miguu yako. Mtangulize Mungu nini? Haja zako za moyo wako, sababu ni wewe ndio unajua mahali unaendelea kuanguka na mahali unaendelea kupata shida. Dakika moja mbele ya Mungu, omba ndani ya roho yako. Baba, katika jina la Yesu, tunasema asante kwa sababu uko mwema. Asante kwa sababu ni wewe uliyotutosha mahali tulipo na kutufikisha mahali tuko Bwana.
Watoto wako walitoka mahali walikuwa na kwa sasa wako mahali walipo. Endelea kutusaidia, endelea kutuonekania. Hivyo vyote ambavyo vilivyopita, ambavyo vinayosumbua maisha yetu, ambavyo vinayosumbua mafikiri yetu, ambayo inayotia mashaka ndani ya maisha yetu, tuyaone ya kwamba ya kale yamepita na yote sasa ni mapya. Ni wewe peke yake ndio unashimama na ni wewe peke yake ndio utaongoza. Unajua maisha yetu sote. Tusaidie Bwana. Hewa ya kiburi na mambo mengine yote ambayo sio kupendeza Mungu iendelee kutoka ndani ya maisha yetu. Asante Bwana kwa sababu uko mwema. Asante kwa neno lako ambayo ulitayarisha kwa ajili ya maisha yetu siku ya leo. Acha neno lako libaki ndani ya maisha yetu na litende kazi. Na wote ambao wametufuata kwenye mtandao, endelea kuwaponya, endelea kuwabariki, endelea kutosha dhambi tatu hivi ambazo zinakula kanisa, zinakula washirika, zinakula kila moyo wa watoto wako, na tunaiona kama ni kawaida kwa ajili ya maisha yetu. Bwana watakase, uwasaidie na waonekanie, ili tusaidie, tupatie mwisho mzuri kuliko mwanzo. Asante Bwana kwa sababu uko mwema na fadhili zako za milele. Tunaomba na kushukuru katika uwezo wa jina la Yesu aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Acha ubarikiwe. Amen.